Welcome to Mount Parker! Imagine na bala, dire ko lang nasuot ng coat. So, ana siya katugnaw sa gabi. So guys, it's already 8 in the evening. Thank you Lods Ivy for sharing your experience and for telling me to bring this one. And also, thank you to Mama Yel, Sel. Mga alas 4 sa buntag, nakadungog kog harana, nga naaiga gitara og nagkanta. So, bisan pagtugnaw kaayo, pero migawas gid ko, kay para ma-experience ni. Wala siya nagulan, pero ang among tent, basa. Ginana siya dito katugnaw. Nice kayo ang mensahe sa inyong ana kasayo sa kabuntagon. So, burag makapamalandong pud ka. So, diri buramig nag-retreat, na-experience nimo ang presence ni Lord. Happy birthday! So, timing po nga nag-birthday ang among kauban. So, gikantahan siya guys. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. So, mauna sila ang nag-lead sa prayer and songs. Morning! Pagkahuman sa prayer, namalik namin sa among tent kay mangita na og kape. Salamat kay Friendship Joy nga nangita jud og initubig. Okay, kape-kape. Good morning! Morning! Coffee time! Lucky us! Nataga naman ko ni ate. Sige ito natin. Si ate Jairus. Thank you. Salamat yang. Meet. Hi, Kit. Good morning. Yes, happy birthday. Thank Advance. you. Salamat. So guys, nag-enjoy gid namo ang among overnight stay sa Lake Colon. So daghan kog na-realize na importante jud ay ang kwarta. Char! Joke lang. Nga tagaan jud nimo break sa self. Labi na karon na Oktubre, mental health awareness. So kinahanglan nato na guys. Have fun, love yourself first, and everything else falls in line. Babush! Bro!